Bibiro lang. Ang dahil ko eh. Uy, napipilang mo! Top view! Tingnan mo yung overview dyan ah. Evan, hindi na ng stress. Wala, nakuha ni Johnson. Hindi yun, nag-aamakatan yun ah. Anthony Pupoy! Sinabi. Yes, sir. Yes, sir. Siya, guy! Oh, may checkpoint daw sa Lorex! May checkpoint daw sa Lorex! Lorex! Bonnie! Shout out kay checkpoint daw. Second down. First team foul. Second shot. Tama. Rebound by Bonnie. Si Awi ang itang bola. Awi. Binigay Chester. Binigay Bonnie. Nakapunta na. Kita, nakahapak. Kita. Ayun po yan. Kung nasilaw ah. 8 second shot lang. 8 second shot lang. Wala. Nakuha ni Michael. Michael Momento. Nasunod ni Anthony. Tono. Pinsunod natin dito. Tama daw. Aldi. Dalawa. Binigay Maki. Ang laki na ng puta na. Nakuha ni Bonnie. Kucha by Bonnie. 1986. Apat na lamang. 8 minutes 22 seconds. Nakin Marcelo ang bola. Marcelo. Iniinil rin Yota. Binigay kay Michael binigay Evans. Paano ba? Binigay Evans pa rin. 6. 14 na. Evans wala. Nakuha. Same ball! Same ball. 14 seconds shot lang ah. Michael. Good shot by Michael. Di ba sa saya to? Pinapapalagpagan na. Chester. Umekta. Chester. Foul. Bugay. First foul. Lucky ang tinawag. First team foul. Chester. Buong naglaro ka. Unang Buong naglaro ka. Wala. Sabay nga. Second goal ni Chester. 42. Matamig ka na oras. Evan pa rin. Evan, tinagawa ni Maki. Nakuha. Grabe yung tinawag ng referee natin. Tumayo kayo. Oh. Nice one, Red. Galing. Oh, sa'yo. Brunei Laro. Pagpantay na lang. Ayan na. Gino mo. Andi ang kapit. Wala. Chester. Libre. Good shot by Chester. Di pa na ulit na naman. Bugay. Apat ba? Nakapagana. Anthony. Wala. Nakuha
labor. Dalawang audience eh. Unang pagtatangla ni Michael Gushiak. Last mo. Picture mo na si Michael. Good shot. 93-90. Yes, sir. Zero. Same bola tinawan. Bumabati kami dito, Jun. Ang hindi naman dyan, Jun. Jun. 2 points. Dos lang. 3 points dyan. 2 points lang, dos lang. Magtabla, tumabla, wala. Easy lang daw, sabi ni Howie. Sige, Howie. Howie pa rin. Howie. 10 seconds shot lang. Push back left. Rodrigo. Second foul. Second team foul. Howie. Diretso. Nakuha ni Jeff. Ay, pero pala. Nakuha ni Howie. Good shot by Howie. Ganun lang. 195. Kuya Michael. Narangan ni Rodrigo. Binigay kay Marvin. Wala. Nakuha ni Howie. Rebound ni Howie. Howie pa rin. Nahuli ni Evan. 1-on-1. Ay, wala. Kinaya. Kuya Rob. 197. Kuya Rob dito. Binigay kay Howie tumira ng press. Wala nakakuha. Palit bola. Tatlo na kalamangan. Evan, crossover. Ito, hero. Ulo lang. Uy, tira. Kaya kami lang, mapalapa ka. 199. In favor of Sabin, isa lang po naman. Medyo bigtikan. Maki, wala. Nakuha ni Mero. Rob, bola. Binigay. Bola. Laki. Forward. Wala. Outside. 139. Isa lang naman ang sabi. 3 minutes and 35. Anthony! Sayang. Sumula sa ulo! Kuya Rob! Counted! Tapos Marvin! Sayang. Third foul! Sayang. 13 foul! Nadulas ka sa ulo, sumiskis lang eh. Hindi alam kung hindi yung polo. Wala din ang neto. Rob pa rin. Howie! Chester kumapit! Wala! Marvin! Binigay kayo.
2 minutes and 3 seconds. Michael, bigay kay Evan. Evan, tumira ng 3. Wala. Chester. 1 minute and 52 seconds. Siya lang po wala ang Savage. Bonnie tumira. Wala. Nakuha pa rin Bonnie. Ang sino naman noon. Tama! 40! 14, sorry. Sorry, Red. Amin. Sakitin mo dyan, Red. Wala, wala! Nakay Marvin, ha? Ang bola. Nakay Lucido. Tumira na. Red. Wala. Hoy! Ikamu yan! Pre, Chester na, pre, Chester. Chester na, pre. Chester ang bola. Chester pa rin. Chester ang diskarte. Tingin Bonnie. Bonnie, tingin Maki. Nine, bola tinawag din ang referee yan. 1 minute and 20 seconds. Sakto lang naman. Rodrigo, tingin kay Anthony. Anthony, tumalaksak. Good shot by Anthony. Isa lang naman. Tingin kay Maki. Maki, tingin kay Bonnie. Bonnie. Blocking ball ang tinawag. Penalty. Penalty mo na ano. Third foul by Rodrigo. Parang di mo ginamit na lang. Unang pagtatangka. Crucial by Bonnie. Second throw. Isa pa. Kala ko isa pre. Tawid siya kasi ng tawid eh. Foul. Foul pala si Chester. Penalty ba? Warning for penalty. Third foul Chester. Dalawa na naman. 107, 105. 1 minute. Eksakto. Nakay Michael. Isa lang yan. Dalawa lang yan. Uspan lang. Bonnie. 1 minute, Bonnie.